तो हेलो गाइस वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। तो ये आज के टाइम लास्ट एग्जाम दी जाऊँ तो ये আমার एग्जाम দেওয়া যায় পৌঁছি করু না ভালো মুন্ডাকে তো এই আমি एग्जाम दी দেওয়া সারু এটা আমি যাচ্ছি ছতরঙ্গ বলে কাকা এই যে আজ টিকে লাস্ট एग्जाम থিলা যাইলে বলি বলাবি যে এটা বলি বলা যাচ্ছি তো এই আমি ছতরঙ্গ পৌঁছি বি করে এটা পাহাড় বি চগুছু না আর কে ছতরঙ্গ বলিছো কমিউনিটি কহবা এটা আমি তো পয়লা বার বলিয়েছি ছতরঙ্গ কে সেটা বি খরা মাসে বলিয়েছি তো এই যেটা আমি প্যান জবা যায় পৌঁছেছি যে মো দোজুর যে কেনতা প্যান জবা যালে যে কেনতা বসিছে যে তো এই সেটা আমার ফটো ফুটা খিচা চলে আমার ক্যামেরাম্যান के देख केनता फोटो खींचे जे तो ये मोर दोस्त के देख ब्लॉग बने केनता मजा कर से भी केनता ब्लॉग बनौछे जे तो ये मोर दोस्त बने जनता कथा मन कहछे मगे भी टिके हसी लासी देखि दांत दुइटा देखि देसी तो ये चारो मोर दोस्त रो भोरकुटी देखि भी देख केनता एक्शन करूछे जे यारे पर हाथ नमो चारी यारे पर हाथ नमो मगे भी हसले हसा टे लागुछे और से भी का बोल के हसी दउछे और मोर दोस्त फोटो टिके खिचाली देख केनता एक्शन दे सुइछे जे और एटा तार फोटो गुटे पर एक्शन रखा हती लागी मुई भी फोटो फुटा खिचे गुचा देसी तो ये मोर दोस्त के देख केनता एक्शन ने गुटे केनता फोटो खिचे चार गुटे एक्शन ने और ये एक्शन ने फोटो खिचे फोटो भी केनता कड़ाइछे तो ए मोर दोस्त के हारी लागछि चलो तुमके देखो जे केनता जायते सुइछे जे तो ए देखि भी परबो केनता पत्थर तले गुटे केनता सुई दिछे जार पत्थर बेग नंबर छे सुईबार लागि तले ने हाथी लागे सुई दिछे तो ए चारो आजिर मिनी ब्लॉग की थिला न आरो चलो का के नुवा मिनी ब्लॉग में मिलुछे।